Dhammika? No, he's not Cambodian monk. He's here you can Australian. Australian. You're right. You come here with me. Okay. You're gonna make me put pressure on me today, like you did the first. And they make yeah, maybe. Oh no. I know. So we will have some question, I think. So let's hear first. Let's do. Lagi cái đấy? Nè, chả món nữa. Chưa ấy. Lagi cái đấy? Giờ sẽ làm mình đấy chứ. Rồi. Chả món nữa. Okay, maybe you can this Want way. me to go on the other side? Yeah. Go on that side? Yeah, but this side first, I think. Okay. Okay, maybe you can this way. Namaskar, con chào cậu anh Ran Po nhận nhau một bó sát toàn đam mạo tế chàng vậy. It's a little bit delayed. Yeah. We still have time. Actually, we start at 8 to 9, but now it's just 7:52. So we'll have some discussion, and if there is question, we. How are you? Good. Sai toán này nhận nhau một bó sát vào nhôm sụp phía sau bé vào. Philip ban mà chụp cả này con trai nhận nhôm ra cho mấy nhôm Mary Hong sau bé nó khang Maryland. He's our she's from Maryland, Mary Hong Sen. Hagerstown. I know that's. She really support our back activity. Oh, nice. Yeah. Excellent. Mình nhôm này chạy công chạy ai nhôm mà này chạy mà. Chan Kim con trai sau bài. Yeah, Philip. Oh, the Supetiang asked you. Philip is there. Oh yeah, right. Okay, yeah. Okay, Well, that's nice that we meet again. Philip is still here. Yeah. Okay, how have you been? I've been very well. I've been busy, but I'm very happy that the Venerable Hak Sienghai has invited me once again to join him with the English Dhamma, new class. Yeah. We will see how it goes. I hope I've learned and become a little bit more wiser in the last few months, but I always learn something anyway, so it's always good. So thank you for asking, Sophie Tang. He asked whether you stay here, you stay with me, or stay somewhere. Yeah, so I stay here in Battambang, and I did an internship with BEC, the Venerable Hak Sienghai, back in 2016. At the moment, I'm staying here in Battambang, but by myself. But we're doing a collaborative research project on socially engaged Buddhism. So with the Venerable Hak Sienghai and his team at Buddhism for Education of Cambodia, we're doing some data collection, and then we're going to write a research project together. Right. Thank you. They asked, how are you? Yeah, teacher, both of us teacher. I'm fine, saying. Yeah, you're the real teacher. I'm the imposter. I'm just standing here because I know English. I remember you. How are you? How are you? Great to see Internet you. dòng vậy đây nhận nhóm đa bàn tế mơ lọ đã tế vợ. Your English is more forceful. Dương chập đam mong bay nó nhôm mong bay pop cứ chập đamแต่đàn lâu sau mua nơi tí mình toàn chập đam tới nhận nhôm miền sầm nua rồi có ấy ai dạ dụ bán cái đồng mê riêng bỏ dươngแต่đòn bánh hà cào vì đang mình lại. Yeah. Our topic is Dhamma in English, and we have a book. Good question, good answer. No, that's lovely. Yeah. I'll be. You know, I love reading, and so I'll read through this when I have a few minutes. But I was really fascinated by your question and the question in the book whether Buddhism is a religion or not, and I found that interesting. Yeah. There is a question asked. Buddhism is a religion also. And Buddhism is a philosophy. So tonight we will discuss as well. Oh, that's a very fascinating. And I think there's a lot of misunderstanding, particularly where I come from in the West.
where we're not so familiar with Buddhism. Right. And until I became more familiar, I was always under the impression that it was categorized with the other religions, but it's, in fact, I believe it's more of a philosophy and a way of life and not necessarily religion. But you'll let us all know later. We define a lot of definition, Yeah. you know, but most of people, that's the religion concerning with God. Exactly. But or divine being. Divine being. Yes. But sometimes they define religion just like the way of life. So if it is a way of life, there Buddhism also a religion. Yeah, that's an interesting way of. I think you have to be open to different ways of interpreting it. Right. I maybe been a little bit closed-minded that I tried to say whether or not if it's defined as a faith or a belief in a divine being or a God, then Buddhism would not be categorized as a religion. But some view the Buddha himself almost as a divine being, but he's a regular person like you and I, who has become enlightened. Being, yes. Is referred to the people, I mean, human being that accumulate the virtue, supreme virtue, so that they become a Buddha. Which is really an interesting thought, because there are some that have I would say the Buddha is somebody that you pay tribute to, not necessarily view as a spiritual, but as a divine being. But some almost treat him as such. But he's actually better to serve as a. You say the enlightened one. Yeah, the enlightened one. That's a nice way of capturing. One. Yes. But for us, we worship, and because we think his teaching is very beneficial for us. It is in our daily life. Yes. So we respect him, pay homage to him, just like we pay respect to our master teachers in this way. When he passed away, but his thought and how to say his teaching still alive. He's an inspiration as well. Right, which warrants homage and respect. Okay, thank you, Philip. Thank you. There are a lot of comments here. They are. Yeah. ហ្នឹងហើយញាតិញោមមុនម៉ោងតិចហើយធម្មតាអាត្មាឡៃកន្លងមកគឺម៉ោង8ម៉ោង7:50យើងចាប់ផ្ដើម live ហើយអញ្ចឹងដល់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមថ្នាក់របស់យើងតែម្ដងម៉ោង8បងណាអញ្ចឹងញាតិញោមមកច្រើនដែរហើយបងញាតិញោមខ្លះក៏ដឹងថាថ្នាក់យើងចាប់ផ្ដើមរៀនទៀតហើយញាតិញោមខ្លះក៏ស្មានតែថា live ឡើងវិញឥឡូវនេះគឺថ្ងៃនេះថ្ងៃទី5 ខែ 6 2018 ថ្ងៃនេះតែម្ដងផ្សាយផ្ទាល់ហើយថ្ងៃក្រោយទៀតខ្ញុំមើលថ្ងៃទីអីឃើញខុសពីថ្ងៃទី5 ខែ 6 2018 ហ្នឹងក៏ឃើញ live ឡើងវិញសុខសប្បាយអរគុណច្រើនហើយសង្ឃឹមថាញាតិញោមចែកចាយជាធម្មទាន share merit ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានរៀនសិក្សាទាំងអស់គ្នាទៅណាកាលណាបងឆ្ងល់ថារឿងដែលល្អមិនសូវចែក share មកទេរឿងចង់ខ្លាច Facebook ឥឡូវយើងខំសបផ្សាយើងខំអីហ្នឹងហើយកែមិនได้ចំណេះដឹងអស់គ្នាទៅណាហ្នឹងហើយយើងមួយទៀតប្រាប់នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏មើល comment ដែរពេលត្រឡប់ទៅវិញហើយឃើញញាតិញោមខ្លះក៏ត្រូវការសភៅ good question good answer ឥឡូវជាចាំអាត្មាប្រាប់លើកនេះហើយចាំមើលដល់ញាតិញោមមកច្រើនអាត្មាប្រាប់ទៀតគ្រាន់តែញាតិញោមសរសេរ comment ថាខ្ញុំគណៈត្រូវការសភៅ good question good answer ឬថាត្រូវការសភៅមួយក្បាលអាត្មាមិនអាចផ្ញើទៅបានទេប៉ុន្តែញាតិញោមដែលប្រើអ៊ីនធឺណិតក៏ប្រហែលជាអាចដឹងវិធីទាញបានហើយអញ្ចឹងយើងមានជា PDF អញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពដោយយប់សុំមិញហ្នឹងគឺមើល comment ញាតិញោមទាំងអស់ហើយញាតិញោមណាត្រូវការសភៅអញ្ចឹងយើងសិនឲ្យកូនចាស់ណាសិន message ឲ្យ forward ទៅឲ្យអញ្ចឹងគាត់បានទទួលគាត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងក៏អាចរៀនជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងញាតិញោមនៅណាក៏ដោយក៏អាចមើលបាន
tiền tục trong computer rồi có ai miền printer có print chạy máu dương tục mới đó đâm mong bảy muốn giúp dương an ở này mơ ở này riêng ở này bọc ở này vô ở này chân ở này so at the moment I just inform them how to take this book by PDF because as well. When they want this book and I will forward to them. Excellent. Excellent. Good question. Okay, so on time, right? Đo máu ấy. Okay, ta mong bay tầm đó. There we start our class now because it's 8 Do you want me to already. sit down? Yeah. I sit Okay, down thank now. you. Thank you. Yeah. Okay. We'll It's have great to see all my brothers here. Thank you, Philip. Thank you. Philip đang coi sân hay chém đạm tiết. Ta thì còn Nam mô Tassa Bhagavata Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavata Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavata Arahato Sambuddhassa. I pay homage to one, the exalted, wonderfully enlightened one. I take refuge in the Buddha, refuge in the Dhamma, I take refuge in the Sangha. Cái này ở một con sa cha che sa mấy tuần che chẳng xong còn bạc kên chẳng á che ha ngày nay còn bạc kên thà lực trong cái đó cho và sầm rạp ông này mòn màu mấy là ngày chẳng cái nào còn một đợt sạ hay prai áo hay trẻ chẳng tới nữa nè ngày cái đó dân sâu ngọc ni và miền sa thay chỗ nằm thay sa khác rồi cha cho tôi cha đấy sa cha đấy nó ở đó thì con miền Peolia riêng rồi tao cũng ở miền Peolia tao na tao này sinh ăn bị giỏi miền Peolia chán mơ dập phơ cao mơ dập phơ riêng cao riêng tiệt là nè một ta sạ nè một ta sạ nè Philip I will write the how to say Khmer. This is Khmer and English translation of this meaning. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa and English I pay homage to. I think you know about this, right? You know this Dhamma chanting Namo Tassa Bhagavato. Namo Tassa đó nè. Nè Bhagavato. Alo đã ông lên alo đã xem Namo Tassa Bhag nhận nhóm mơ khởi ở đây nè khởi ở đây ở keng hay đi con miền nào chui mơ cái nào không và thà keng prap không nhận nhóm ai mơ comment nè nè con đó con sao này ở hiền ở Jeff Prap Facebook đó satu ada một tuần đi ada tu sao ở đây đó có sao cái nào chứ vâng nè add lên cho lại cái này nữa nè vậy là con like page rồi là con like page nè cho con Buddhism for Education Cambodia nè page con like nữa hay con nè like hay vô đi con see first rồi mấy này đi con vẫn chẳng đi con chẳng khơi po page trao nè chúng ta đi con men friend trao nè chẳng đi con chập ở rom page nè đi con vô see first hay see first kia mình ao từng ở trao đi thì ở the page nè chẳng dễ thà ở chùm luôn cũng nát để dừng like vô see first nè khơi môn kia nè cái này chẳng ở đó đi con thà ô BEC bao dương page này là auto đi nhôm đi con đã see first rồi mình bật không mấy đấy và cái introduction này nó là ở một con là một tập sắp phải tao hạ tao là Samma Samput nè đi con riêng tao sbai tao phải tục vào group bài giảng riêng ra vì ngày trong một màn lúc cho là linh nè một riêng lại những cứ tha happy class món nè Arahato Samma Sambuddhassa nè còn chết nó nè hãy ăn lấy món để con chạm cọt lườn thì còn mấy á nè I pay homage to the blessed one. Ok, nhận nhau mơ xuống lấy không? I pay homage to the blessed one. Cái này cái nào sẽ thom ở bộ phần đào đỏ là blessed one. One nó cứ lấy mối nó blessed one. I pay homage to the blessed one. Ấy, ai tiết đi con là the
exalted one ban the worthy one, you know worthy mà cua worthy đã miền đầm lại nè. You are worthy to respect đi con nó miền đầm lại của ơi crom chứ worthy to respect worthy to homage nè ở đi con ở sau miền nào cái thoại công chia đây. The exalted one, the fully enlightened one, yeah. Sorry, full. Con bắt đạp lục ấy tuần nào hả bà đấy? Philip, alright, you can. Yep, it's perfect. Yeah. No, nè. Giật giọng lên, bro, dưa, mai không? Nhận nhóm trong ban support ấy comment được không đấy chăm về mai chọn thoa tôi mới comment hay nâng play nâng nhờ messenger tôi sao thì nếu fully lại thành bọn này con fully ở đại chứ cho mở cái này đào đấy thì con bây giờ internet cái này là đào cho cái này nếu mày viêm load ảo chẳng po cái này đầm bay ấy đầm bay cái này nó trong Facebook mới khơi nhớ bỏ rồi có gì mấy thế này cho nó load chẳng nó phải chi sẵn sàng cái nào đầu này tính tăng nhận nhau nhận nhau trăm plate bỏ tới càng lên chuyện sai nhìn nhóm đạch tụi mình bỏ mà đạch mình hay màu với nhá nhìn nhóm chỗ quỳnh mà online rằng chứ đây con I pay homage to the blessed one, exalted one, the fully enlightened one. Đi con phải cho mau bị khang cái nào thì đáng rồi có dạng mày đen đi con chết ra nhận nhau mà sẽ chạy tê thì sẵn phải tê cái tê đi con mà chung bóng ấy tuần chung ấy thì tiết tuần chung ấy hot mau bị internet mình còn hàng internet là sẽ lo vừa cái nào mờ nâng phong đầm bày bàn nâng cả kiến đi con on bên bao Facebook ấy đấy ok khơi đau ấy này khơi đau với nhá tập lo ta lại đặt mà nhận nhầm chuyện the pay homage to the blessed one, the exalted one, the fully enlightened one toàn đại chứ nó cái này lại này enlightened one enlightened ý đi này con hơi one lại này chồng mở khởi này này enlightened one cái này nè fully thì con you thì con cái này fully dùng full là full ping đó chỉ adverb fully right fully Philip you will come here and then you pronounce it. Okay, come. Yeah. Now. Yeah. Ôi, chân Mrik An nè. Mon, Mobina của bạn phanh cũng có. Rồi phanh cũng rất chừng con ấy. Ông có nơi bạn phanh cũng ấy. Mon riêng. Okay. Maybe Am I in the maybe okay, you come here. Yes. Oh, sorry. That's okay.
Okay. How's that? Yeah, just Perfect. Are we all set? Is everybody ready to exercise their tongues to the English language in a New England accent? No. Okay. So follow me and pronounce as clear as possible. I pay homage to the Blessed One, to the Exalted One, to the fully enlightened One. I pay homage to the Blessed One, to the Exalted One, and to the fully enlightened One. Exactly. I believe the spelling for homage has two M's. English is a very difficult language because it's not very logical. We incorporate a lot of French words, we incorporate a lot of German words. It's actually in the family of the Germanic family, English. And so it's not easy, when you look at it, it's not easy to decipher, to, is it one M, is it two? And then if you look at British English, it's in some words are completely spelt differently from American English. So, but very good. One more time, real quick. I pay homage, to the Blessed One, to the Exalted One, to the Enlightened One. Perfect. Outstanding. Thank you, Fantastic. Philip. Yeah, thank you. Chẳng để con trai nè. Để con trai nó một đợt sạ vãi nè. Là ngày đập là ngày cõi để con mà đó sốt thò nâng tầm đó. Nam mô ta sa phê các tao hạ tao samma sambuddhassa khmer kiriya namasaka thoại cùng này nhóm pakarana châu miền đal pradamian prophe ong đồ rồi ong ấy điệt. Giờ pra hòn đọcภาษา trong tra đăng nói như tôi tập phong đọc bây giờ ông ăn bên group bacana pra ông lại thua sốt. Thì con thôi nhọc pin na cái sạp bán. Sốt ở cái sạp vậy rồi cái sạp sốt rồi môi tàu con pin nhập tên nè. Còn pe kha mấy đi con cái nào ở cọt đó cái nào là về sân phố đi con kha cọt tôn trọng. Pe kha thì con đang hết ai bớt song sốt lừa đấy. Và chỉ đào mong trà nói nương cha nó lấy cái cạch. Cha nó gật lấy về phong lấy dây này nó phong lấy nó con nhiều phải từ khai ban o con kỳ. Nâng rồi, ấy đào pe mong chỉ đặt ngàn lô ấy lúc nó sốt nó mã sốt lươn rồi đi. Anh chào bạn sang cara bạn đi đâu đâu vậy tôi bảo chọc vào đôi chan nâng. Ok ta. Rồi á đi con nữa. Nhận nhóm trao ca vô comment mới chào thằng mẹ. Chọc tọp tôi với hay nhà chụp PDF. Ok, chẳng này thì con trai hay chân cho mê riêng đấy tiết dương một topic sốt là mốt dương sốt này họ thì còn dương sốt nhom sôm đòn nó bật bật giờ tì băng tì lập thôi giờ tì băng tì lập sang giờ tì băng tì lập cái này chẳng ai thấy ca xe ăn lấy mỏng bạn sẽ bật thang sờ năng cha mị thòm mang sờ năng cha mị sang khang ấy nè thì con trai hay chờ sao máy chẳng cái này xe ăn lấy mỏng rồi ai cái thì con take yeah I take refuge đang cái pra này verb hay structureคือ in I take refuge in somebody something refuge in chứ Philip right refuge in yeah refuge in refugee เส้นนี่คน refugee คือชนเพลุน refugee yeah it's noun refer to people yeah right take refuge in ไอ้ดิคน yeah in the Buddhaกันนะ say yeah I take refuge in the Buddha ខ្ញុំnó cứ bột thang sơ năng cái cha mấyខ្ញុំcả na xôm đòn nó phải bột cho tí băng tí là cái này cái này I take refuge in the Buddha để con refuge in the Buddha cái này xây sao mình sạch đấy na anh lấy cái này xây hay xây lươn tiệt xây lươn tiệt chẳng để con gà riêng lươn hà là huồn đâu sao tụi mọ phải lươn vấp làm phải tầm lọc cái này chẳng dễ cái lươn thứ ấy cái lươn khang vết lẹ cái lọc vào đâu giật lẹ cái lọc để còn cái nó mấy khơi nhà sài mà tôi cái nó mấy tất búa đấy khơi sài sạch mấy sạch đời kia thì đào nữa
khôi chứ đó chỉ còn đó cái đó không từ ai sực há hơi chỉ răng lươn đó cho bằng hai cái chỉ còn lấy răng lươn lên chôn nè bạn chân liền ra đinh mà kia thằng ấy nó liền chồng uột cái lẹ liền ra đó mà kia đi con I take refuge in the Buddha một tiết I take refuge đôi khi đi con á con ấy đi con ấy in the Dhamma yeah right Dhamma nó cứ thô đi con ăn đai chứ mơ đai chứ đi con ấy nè mơ cao đấy thì con la chọn to 30 cái na đấy thì con cái na mơ mạch đách tụi pia mạch đách đó đi con put thang sarana cái cha mỹ thom mang sarana cái cha mỹ bạn luôn anh tử nè bạn đi ra trong cả ná đòn nâu và put chữ ti pưng nè và thôi chữ ti pưng nên ai take được nè ta được còn ai take refuge cái này khơi comment cái số rừng put tập buôn bạc cái này thọp cọt oi hơi cái nó với Philip ai nâng đá nè rồi cái này cọt oi đòn tiết hơi dành cho Damerian bao nhiêu I take refuge in the Sangha. You know Sangha? Yeah, community of monk. Con chụp kia sang sự đây là đó kia từ lạnh kia rọp ai kia nhầm rệ tệ đây kia dụ mỏm nô sát mình miên praman về lại khẩy nè phơi nè nên cho nên con nó chỉ vật sát lỗ để con mà tô mới bạc bo ấy mìnhแต่ความสเตย์เองติดมันสลับตามเพลาตามไอ้กลุ่มตัวไหลนั่งเรือนั่นนะก็น่ะเราจะจูบគ្នាមួយថ្ងៃនោះซ้อលេងស្លាប់បាត់មកទៅនឹងរឿងពេតអញ្ចឹងជួបគ្នាហើយឱកាសដែលបានបួសទាំងអស់គ្នាហើយឆ្លាញ់គ្នាទៅរឿងរ៉ាវតូចធំអីពេលខ្លះក៏ត្រូវអធិស្ឋានគ្នាអត់អត់នេះអធិរព្យុជ in the Sangha Sangha cái này Sangha nó cứ Sangha cái này đi con tam pet cái này anh này sắm cứ smart nó sọm á đi con cái này anh này bật smart nó sắm được dương này bạn này sang và sáng nó cứ ăn trôi bọn cái này Sangha anh bạn đã miền chơi chứ đi con Sangha sang cho sang Sangha đó Sangha I take refuge in the Sangha the community of monks the community you know community of monk of monk bạn ấy tha hạ cùng song á cái này take refuge in the Buddha right is it also the community of monks and non right monk refer to nuns and monk as well right yeah Sangha so both for a layperson taking refuge in the Sangha is it the idea or the model of the Sangha that I as a layperson take refuge right is that clear what I just said you mean the so as a layperson right I take refuge in the Buddha easy to understand. But as a layperson, yeah. I take refuge in the Dhamma. That's the Buddha's teaching. Right. Understand? Right. Four Noble Truths, Yeah. Eightfold Path, Right. Way. And how about take refuge in Sangha, I right? take refuge in the Sangha, which is the community of Buddhist monks and nuns. Is it that I take refuge in the idea that the Sangha serves as a model of democratic and social type equality or Take refuge, in the Sangha, yeah. No, I mean the Sangha that we take refuge in the Sangha because he consists of the great virtue, like morality. Of that model for society. Right. Because is that fair to say? because Yeah, do you understand my question? Yeah. It's a little bit. So the Sangha, which you all are part of as Buddhist monks, បងភាសាគ្នាញាតិញោមបង I'm not. I'm a layperson, so I'm physically outside of the Sangha. But I can take refuge by going to the
in this case the pagoda, where the community of Buddhist monks physically are, or when they come in. You know, we take refuge to the Sangha not only for the lay people actually, even we are Buddhist monks also take refuge in the Sangha as well, you know. Right, but my question is, it's easy for a Buddhist monk to take refuge in the Sangha because that is their domain. That's right. But for a lay person to say, I take refuge in the Sangha, how do I interpret that as a lay person? So we are lay people, and we take refuge in the Sangha, and what does that mean for us? We just think that Sangha is the one that protects Buddha's teaching and preserve Buddha's teaching, maintain Buddha's asana. So we call consists of the virtue, much virtue, and to be the one who is worthy to take refuge. So that's why we say take refuge in the Sangha. Okay. So the Sangha, just to be clear, I'm very right. because this is very important for the research that we're doing, and I really want to be clear because Buddhism for Education of Cambodia, I view that as a model that replicates the Sangha. Right. And so it's a way, the Sangha is a way that it's a model for lay people as well as Buddhist monks. It's a way to live in that domain, in that community. Is that right? Can I understand Yeah. Okay. Yeah, correct. Yeah. But God dạy trâu hỏi nên đâu vậy thì yeah, correct. Yeah, correct. Okay. Thank you, Philip. So, pandang chana they con take refuge in the Buddha, take refuge in the Dhamma, take refuge in the Sangha. Hay alo dương cho pot pua buôn bạc can thì nhớ cái này chơi tụm nô hay một tiệt dương quạt ở chỗ đam mê điện bỏ dương cái này pot pua buôn bạc cá. Philip, you remember you learn this one, the four blessing of the Buddha, Puttapur. Yeah, Puttapur, buôn praka. Although the pronunciation is not clear. Okay, chẳng miền ai khai để cột miền khai nè. Puttapur buôn praka, the four blessing of the Buddha đó để cột miền ai ba cái nè. The four blessing cái nè. The four blessing of the Buddha cái nè. Puttapur buôn praka nè. Thì mỗi miền ai để cột Ayu nè. Ayu nó cứ Philip, is that the longevity or what? Longevity? Like longevity? Yeah. Yeah, Longevity. Right. Yep, perfect. You got it. Correct, this one? Yep. Longevity. Yeah. Yes. Longevity. Yeah. Longevity. Nâng Ayu ấy nè được con. Pi văn nạ gì cả ngày muốn cái nào con oi thầm mấy cái nào để con nghe xem văn nạ sạch tí giờ miền sa sông đi chở đi nữa giờ sông này dương nữa giờ để sông bạp thì là để con riêng là tiếng tốt con sâu sông bạp ấy thế nè sông bạp nhật với dạo bên đó sông là mồm á dương tranh certificate oi thì con cái này con môn riêng certificate oi đó năm cái lòng tới các bạn này ông là riêng hay dương này sẽ mốt cái này thử oi nữa cái này oi trong càng ngày chặt chẽ nhớ lang cho hỏi số 4 máu hay nhận nhôm riêng online nữa dương miền lệ khăn bao dương cái này riêng mau bảy muốn giúp hay share nó cứ chẳng share tốc luôn ấy nữa nghe hay bà share tốc cứ ban ấy thang luôn ấy nó ban riêng mau nâng bảy muốn giúp nữa nghe hay chẳng ban certificate thì dạ mỗi năm bị bọn động bấy nó có tụi miền evidence group bảy giá dương trên certificate rồi để chạy lại đi con cọt ở xã đó động bấy nè đi con muốn nó thơ phâu ban order để con cái này là ngày thua tao chắc on nè ta chắc luôn ai rồi là chắc on nè và nãy sẽ đi con
fair complexion. Another one is notability. Nobility? Yeah. Nobility? Yeah, nobility. Nobility. Yes, notability. Oh, notability. Yeah, right. Notoriety? Nobility. This one is. Nobility. Yeah, this is correct. Yes. Nobility. Yeah. នេះគឺសំដៅដល់ beauty, right? Beauty. This one, how to pronounce it? This. Nobility. Yeah, nobility. It's from the word Nobility. noble. Yeah, right. Noble, right? Noble ប្រសើរchứ. For noble truth. Yeah, for noble truth. Nobility. Yeah, nobility វណ្ណៈណា nobility នោះគឺវណ្ណៈឯងចុះយុវណ្ណៈសុខៈនិគុណសុខៈហ្នឹងគឺយើងអាចថា happiness សេចក្តីសុខមិនចឹងនិគុណ happiness អីទៀតមានអីទៀតសុខៈហ្នឹងគឺសំដៅដល់សុខភាពយើងល្អណាសុខកាយសប្បាយចិត្តសុខកាយសប្បាយចិត្តឃើញនិគុណសុខកាយសប្បាយចិត្តណាសុខកាយសប្បាយចិត្តសុខផ្លូវកាយហើយសប្បាយផ្លូវចិត្តទៀតណានិគុណណាជួនកាលនិគុណមិនសុខកាយទេប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តជួនកាលអ្នកខ្លះទៀតមិនសុខអីគេកណ្ដាលនិយាយអីមុនវិញក៏ផ្ទុយគ្នាដែរចង់និយាយថាអ្នកខ្លះសុខកាយប៉ុន្តែមិនសប្បាយចិត្តអ្នកខ្លះសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែមិនសុខកាយប៉ុន្តែចិត្តនៅតែសប្បាយអញ្ចឹងដែរនិគុណគាត់អ្នកខ្លះឈឺប៉ុន្តែបានស្ដាប់ពធបានអីទៅនៅតែសប្បាយបានឈឺនៅនឹងកតិលណា notability សុខៈនេះសំដៅដល់ health និគុណណា health កន្លែងនេះគឺសំដៅដល់សុខភាពល្អណាមើលនិគុណពេលដល់ពេលយើងកត់ទៅសាមញ្ញទៅមិនចឹងនិគុណណាក៏ចេះហើយមិនចឹងអ្នកសុំរៀនផងបាក់សុំរៀនទេរៀនមកទៅបាទរៀនសុំរៀនផងទៅហ្នឹងប៉ុន្តែបើថាចង់បាន certificate រៀននៅទៀងទាត់ហើយជាអីហ្នឹងឯងទៅបើហើយចង់បានសភៅនេះសភៅ good question good answer ចាំសេក្នុង comment មកចាំផ្ញើទៅឲ្យយុវណៈសុខៈពេលៈបានន័យថាម៉េចនិគុណពេលៈហ្នឹងគឺស្មើនឹងកម្លាំងណាយើងប្រកបមុនមិនណា energy right energy right not energy no energy you but យើងប្រ strength និគុណ strength ណា strength power do you is correct Philip this one yes strength is ពេលៈ strength yeah. okay strength ណាចឹង okay Philip come here and pronounce it Okay. yeah okay exercise you exercise exercise no I know. right I gotta watch my. okay On this side? yeah Okay. right. So the 4 blessings of the Buddha. The 4 blessings of the Buddha. The 4 blessings of the Buddha. Of the Buddha. The 4 blessings. The 4 blessings of the Buddha. The 4 blessings of the Buddha. 1. Longevity. 2. Nobility. 3. Health. And 4. Strength. Health. Nobility. Longevity. Nobility. Health. Strength. The 4 blessings of the Buddha. Akun. អរគុណហើយបរទេសគេនិយាយបរទេសគេរៀនខ្មែរពីយើងណានេះគាត់ណាហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងគឺរៀនពីគេរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកចុងក្រោយគឺចេះល្អចាតែគាត់ចេះណាពុតពោ4ប្រការអ្នកសូក៏ចេះទៅ the 4 blessing of the Buddha អាយុគឺ longevity and vana and nobility សុខ health TH ហ្នឹងដូចគាត់គឺចេញដាតមិនហ្នឹងដូចគេបកអានមិញYeah, the TH ហ្នឹងគឺតាតចេញលិនដូចលិនអញ្ចឹងណាគឺណា health and ពេល strength ហ្នឹងហើយទីគុណចេះអានមិញហើយ
Chẳng nắng cái này nó bật po nó ngay the four blessing of the Buddha bột thệ po buôn praka po rồi bóp bẹt bột nè thì con po nó bay tham mạch po I explain what is po về is a po đôi chùm rán po ấy nó cho chùm rán po bay tham mạch thì còn cho chùm rán đôi sực đây là o nhóm chùm rán po xong nhóm ban sọc ban chùm rán nữa nè về nó cứ po nó cứ bẹt mình chẳng nè này pre khăn lơ sra bây giờ này cái này vào pre the four blessing of the Buddha đằng anh ok cái nào lục với nhảy đó lục với nhảy You know what I find very interesting yeah for a lay person is that we tend to take for granted health. Yeah. Health to me is the most important of the four on the list of the four blessings because without good health you can't have longevity, you can't have nobility, and you can't have strength. Health depends on everything, right? Health. What? It's the most important thing in life, but we take it for granted. Right. Philip good. Alo cho đo thấy thà what? Those are the four noble truths, right? Yeah. Suffering, mental Yeah. health. Health. It's both physical and mental. Right. Sure. Both. Both. Mental and physical. Yeah. You are correct. Còn vô Phật giáo này chứ, còn dương sự xe một mặt một bịa the hell anh chẳng cần trong dây thay, dương người ta tự miên sọc phiệp flow cái, phó sọc phiệp flow chật phong, right? Very good. Refer to both mental and physical health. Yes, and mental health is very much important, priceless thing. And it's a very part to Buddhism. Yeah. To the Buddha's approach to life. Yeah. Is to develop the mind. Philip, can you come here again? I want you to read down this one. Anh chẳng lot cho đam mê bao nhiêu nhận nhau miền sập hơi miền ấy để mà nhớ tới ai an bán hay lo dừng chạp yeah, what is Buddhism? You just read down and I will explain them. Yeah, my eyes are very bad, so I need. Yeah, that's okay. I need to. Is it okay right here? Yeah. All right. Okay. Can you don't need glasses? I do, but I can. Okay, I think okay. I'm okay. What is Buddhism? Question. Oh, do you want to? Okay, you pronounce. You read it. Read it and they pronounce. So you take these. Okay. Right. What is Buddhism? Question. What is Buddhism? Answer. The name Buddhism comes from the word Buddhi. Buddhi. Which means to wake up. Thus, Buddhism can be said to be the philosophy of awakening. This philosophy has its origin in the experience of the man Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Just the name of. Yeah, the name of the layperson name of Buddha. Known as the Buddha. Who was himself awakened at the age of 35. Buddhism is now more than 2,500 years old. And has about 380 million followers worldwide. Until 100 years ago, Buddhism was mainly an Asian philosophy. But increasingly, it is gaining adherents in Europe,
Australia, and the Americas. Yeah, thank you, Philip. Yeah. ហ្នឹងហើយកូនឃើញសំណួរប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ចម្លើយប៉ុណ្ណឹងដែរចម្លើយខ្លីៗខ្ញុំថា good question good answer ណាតែកូនសំណួរល្អចម្លើយល្អ Philip you got it right the question asks what is Buddhism so what you read at the moment is the answers of that question what is Buddhism so you got the knowledge from this passage and we also learned this one too okay ចាំមើលកណាអានដងអានមិនដូចអាមេរិកទេណាមិនអានមិនណាហ្នឹងហើយយើងអានខ្មែរ what is Buddhism បាក់ថាតាមកណាទេណាធម្មតា question ណាអានខ្មែរអានអង់គ្លេសចង់និយាយ style ខ្មែរឬគុណមកខ្មែរយកអង់គ្លេសអានឲ្យមិញអូPhilip I now pronounce it read it if any any mistake or incorrect in pronunciation please correct me okay what is Buddhism the name Buddhism comes from the word bodhi which means to wake up and thus Buddhism can be said to be the philosophy of awakening this philosophy has its origins in the experience of the man Siddhartha Gautama known as the Buddha who was himself awakened at the age of 35 Buddhism is now more than 2,500 years old and has about 380 million followers worldwide. Until 100 years ago, Buddhism was mainly an Asian philosophy, but increasingly it is gaining adherents in Europe, Australia, and America. Right? Excellent. คนมันจะเปลี่ยนนะแล้ว What is Buddhism តើពុទ្ធសាសនាជាអ្វីដូចគុណបើតាមយើងអានណាតាមចម្លើយរបស់គេដូចគុណទទួលយកបានទេចម្លើយហ្នឹងណាបើចម្លើយនេះគឺចម្លើយរបស់ដូចគុណធម្មកៈអ្នកដែលរៀបចំឆ្លើយសភៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើយើងឥឡូវកណាគាត់ប្រែមិនអស់ទេក៏ប្រែត្រួស The name of Buddhism the name Buddhism come from the word Bodhi បានន័យថាម៉េចឈ្មោះថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមកពីពាក្យថាពុទ្ធិមកដំបូងណាឥឡូវយើងគាត់ Buddhism មួយម៉ាត់ចុះ Buddhism កណា Buddhism កណាBuddhism គេមិនថា come from ពាក្យទៅអីមិញកអង់គ្លេសថាបើ Buddhism គឺមកពុទ្ធិនឹងឯងហើយបើយើងអាចនិយាយថាបូកនឹងនេះបូកនឹងសឹមបូកនឹងសឹម right this is there is this one this one or ISM or SM it's ISM but you've already it would be តាមពិតណាបើយើងថាពោធិតាមពិតឬក៏ពោធិឬក៏បើយើងពុទ្ធសាសនាមកពីពុទ្ធៈណាមិនប៉ុន្តែក្នុងនេះក្នុងសភៅនេះកណាសេតាមសភៅនេះណាពុទ្ធិនឹងអ៊ីសឹមអញ្ចឹងឥឡូវគេបញ្យល់ពាក្យថាពុទ្ធិសិនពុទ្ធិហ្នឹងបានន័យថាម៉េចកន្លែងនេះណាពុទ្ធិ which mean to wake up ដែរកូន wake up បានន័យថាម៉េចភ្ញាក់ឡើងមិនអញ្ចឹងដែរកូនភ្ញាក់ឡើង and thus Buddhism can be said to be the philosophy of awakening ដូច្នេះហើយពុទ្ធសាសនាត្រូវបានគេនិយាយថាជាទស្សនវិជ្ជានៃការភ្ញាក់ឡើងដូចកូនមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើនតើតើនឹងថាតើពុទ្ធសាសនាជា philosophy ឬអត់អញ្ចឹងណាកណាហើយអ្នកប្រាជ្ញច្រើនយល់ចាំមើលថ្ងៃស្អែកឬក៏ថ្ងៃនេះដល់ពាក្យ philosophy មានចម្លើយគេសួរថាតើពុទ្ធសាសនាជា philosophy ឬយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងយើងនឹងផ្ដល់គេចម្លើយឆ្លើយហើយយើងនឹងផ្ដល់ជាទស្សនៈទានផងដែរណាថាតើចម្លើយនឹង acceptable អត់គួរទទួលយកអត់ព្រោះយើងចាំកណាបញ្យល់ដូចថាទស្សនវិជ្ជានឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាហើយបើប្រែទៅតាមសត្វនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាកណាព្រោះការឆ្លើយរបស់លោកដោយគុណដែលរៀបចំសភៅវណ្ណធម្មិកៈហ្នឹងណាក៏មិនមែនថាឆ្លើយ 100% perfect ទេមិនអញ្ចឹងទេគុណមិនត្រូវ 100% តាមការយល់របស់យើងដែរទេព្រោះលោកមិនមែនជាព្រះអរហន្តឯណាមិនអញ្ចឹងទេគុណហើយមិនមែនជាពុទ្ធឯណាក៏អ្នកសិក្សាហើយក៏នៅឆ្លើយដោយទីគុណសម្ដែងធัวអញ្ចឹងពេលខ្លះមិនសម្ដែងធัวត្រូវតាមពុទ្ធវត្តទាំងអស់ឯណាទីគុណណាលើកឧទាហរណ៍ពីនេះពីនោះអីអញ្ចឹងទៅនិយាយពីនេះពីនោះអីអញ្ចឹងទៅពាក្យខ្លះមិនមែនជាពុទ្ធវត្តឯណាជាទស្សនៈរបស់យើងតើគ្រាន់ថាពុទ្ធសម្ដែងថាអត្តានាំងឧបមាកាត់ថ្វាក៏បីយកខ្លួនជាឧបមាដោយគុណបរិយាយរៀបរាប់ឯណានៃច្រើនមិនអញ្ចឹងហើយអត្តាហេតុណោអ្នកថោខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនដោយគុណបរិយាយរៀបរាប់មិនចេះតិចអញ្ចឹងការបរិយាយរៀបរាប់បញ្យល់ដើម្បីញាតិញោម
vô lắm mến đi con tê na tam ở vặt pre từng ở hay na mình chẳng dây the ăn được bọt nó phơi nó có đôi cái này ok right chẳng là lo dương bây giờ từ Buddhism nè cái này cứ là said to be the philosophy of awakening bạn thấy mấy awakening nhẹ làng chứ nè nè this philosophy has its origin in experience of the main Sattva Gotama taตัวสนาวิจิตรนั้นคือมีประพบการแจ้งปีบัดปีสาวระบบพิจารณาเกี่ยวกับคน experience มันในแต่แบบ experience น่ะบัดปีสาว in the experience of the man ระบบมหาบารมวยองปนิยมสัทธตะโกดมะ known as the Buddha ได้กี่สกอลฐาน known as ได้กี่สกอลฐานนะดิคุณ known as the Buddha known as ได้กี่สกอลได้กี่สกอลฐานน่ะได้กี่สกอลก็ท่าดิคนสลับกันตัวไหนเด้ตอนไหนกันนะเจียตำเนียมตรงรอบแต่พนักยัยคือเลื่อนแต่มาดองนะนะปะไอ้เก๋ Thus Buddhism can be said to be the philosophy of awakening เหรอประเหตุโดยฉะนั้นให้พุทธศาสนาตระบานเกียรติท้าจัดตกท้าเชีย philosophy of awakening ตัวสนาวิจิตรในการพิจารณากันในตามกำหนดบอลโลการเรียบร้อยบอลโลปัจจุบันข้อไอเตอร์ปัวดิคนเปียธาปดแทะนั่งกี่แปรบัญชามันจังดิคนปดแทะนั่งเนี่ยได้เพียปีไอเพียปีเอาไว้ชีมันจังดิคนเพียปี ignorance นั่งawaken กันนะไอเตี้ยดิคน known as the Buddha แต่เมื่อเพิ่งออกเนี่ยเมื่อเคยได้เมื่อตอนไหนฝนออกเนี่ยตอนไหนกันนะเรียงยอบได้เปิดกลางคลาจำกันนะประโยชน์พวกเปียคลากันนะจังประโยชน์ให้กลางคลาได้ถ้าองดังให้กันนะตะมกเลื่อนตามร้อง known as the Buddha กลางนี้ได้กิสกอลไทยเจียบปุตนะ known as the Buddha นะ known as the Buddha ได้กิสกอลไทยเจียบปุตไอเตี้ย who was himself awakened at the age of 35ได้ครูนประองตัวนั่นคือบานเพียเลยแต่เพียปีอันล่วงในอวิชีนะตรัสดังบ่ยังเยอะปานตรัสดังเปียบเสียดิคนตรัสดังเลยกันนะรอบก่อนอ้อยใส่เก๋ attain enlightenment กันนะ attain enlightenment เด้อมันกันนะก่อนอ้อยน่าจังเยอะไปเรื่องปวดแทนติ๊ก attain enlightenment นั่งบานในท่าตรัสดังนะ attain นะ attain enlightenment enlighten นะท่านมันท่านร้อยดิคนท่านPhilip correct enlightenment yeah attain enlightenment นะบันนี้ถ้าตรัสดังนะตรัสดังดำดองโดยยังมัน fully enlightened one นั่นคือบันนี้ถ้าบุคคลได้บ้านตรัสดังสอบกรุบกาถึงออก fully เนาะโดยยังถ้าสัมมาสัมพุทธัสสะนั่นคือบันนี้จะไม่คือตรัสดังลอยไปจมพระองค์อัดเมียงครูบาอาจารย์น่าดาวพระองค์เลยสับปัญญุตเนียนตรัสดังกรุบถึงออกดิคนมองไปข้างว่ากระดาษดิคนเมื่อเคยกันแน่ปนิยมไอ้พันแน่ปนปนิยมไอ้โอ้ชั่วโมงไอ้สกอลโอ้สกอลไปเฉลยไอ้เนี่ยหล่อเด้อหล่อนะคอมมอตามไปวัดกระดาษเลยดิคนมือเตียงกระดาษเรียตรีที่พระองค์นาเซนในตามวัดไปในดังทาเกมาเรียนบ้านที่จีมาเรียนออกนี่เลยนี่ต่อสู้ดิคนมือมาตามว่ากระดาษมาเตียงกระดาษเรียตรีอันเป็นไพ่เอาไว้คลายเอาไว้ซาลาดิคนประหยัดประหยัดเนี่ยไปยกล้างไงให้ปอนนะดุประซังดุประซังไงน้องดุประซังประหยัดประหยัดเนี่ยจีอะไรน่าได้กลัวจียอเลยจีดุประซังเต้าอะไรน่าได้กลัวตื่นนั่งไงพอยกเยเต้ากันน้ำเต้าอันเจนปีวัดไปยกเลยนะดิคนไปคลากี่เมียนกาไงเอตวัดเซนเต้าจ้ำไปยกจังเต้าเนาะดับไปไงเซนนะดิคนเมื่อเต้าสอกกรอยใช่ไหมมันไปยกที่กรองบัตรบองยืงเอ้ยนี่มันทำดาลายน่ะสระทอมชีดนะสระทอมชีดนั่งจังดิคนโอนในประดามที่ประธานไม่มาดิคนเปียนี่ตอนน่ะกาปีธาดิคนมอไปน่าตั้งยกอีมอไปเรียนไปซองเลยมวยดิครูหาสังให้ยังผมไปมวยยกประธานดิโยมเอ็มเชื่อทำไมเนี่ยมือลายอ่ะทำไมเรานึ่งได้แต่ครูโปเย่นึ่งได้แต่ไม่จังโจทย์ทำไมทำมอไปน่าจังบันทาไปดบโลกไอ้ประหยัดประหยัดกบเจริญโจกันอะไรกูโจแล้วนะ
mình coi chỗ này con chôn cá chi tao về cắt đó cắt à cái này đây thao cái này hộp mà tôi à cái này hộp chọc ấy nó nghe chẳng tao ba sẽ ca trơn chẳng giật dài ngợp đây và đạp ấy thêm lại cho mình tra đằng gió lên nè thêm lại cho mình ấy tiệt thì con mấy dừng vậy bừng awakening á awaken bọn tra đằng đâu bị chôn vào màn nè when the Buddha when Siddhartha Gautama left his kingdom no bị chôn vào màn bọn at the age of 29 he left his kingdom and he lived in the forest for 6 years. You know, he practiced self-mortification. Self-mortification นั่นคือធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកណាមិនចឹងតែគាត់អស់ហើយណា self-mortification ហ្នឹងធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកហ្នឹងតក្រកិរិយាកណា and at the age of 35 he attained enlightenment បានន័យថានៅវិជន35ប្រសាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងណាត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធណាកណាBuddhism is now more than 2,500 years old ចឹងបានន័យថាពុទ្ធសាសនាឥឡូវនេះគឺកន្លងទៅបាន 2,500 ឆ្នាំជាងហើយចឹងយើងឃើញពុទ្ធសករាជនេះឥឡូវណាពុទ្ធសករាជគឺប្រហែលនេះគុណ 2,562 កណាចឹងឃើញគេទួលស្គាល់ worldwide ទេគុណនេះគុណឃើញប្រហែលខែមិនប្រហែលខែថ្ងៃទីកាលពីថ្ងៃទី10ខែ5នេះ2018កណាបាននៅ New York ទេគុណឃើញណាកណាមិនបានកាត់តអស់ហងកាត់តអ្នកដែលឡើងនិយាយប្រទេសឧទាហរណ៍ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន representative of Pakistan to UN ឬគុណគេប្រើពាក្យធូឧទាហរណ៍ថាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហជីវជាតិកណាគាត់ឲ្យពាក្យនោះពាក្យ structure Cambodia representative of Cambodia to UN okay like the representative Philip representative the one who represent right representative is correct this one the representative of Cambodia Cambodia កន្លែងនោះកន្លែងណាទេគុណ Cambodia meant in ឬក៏អីដែរគឺគេ to ឬគុណ to ណាកន្លែងនេះ representative of Cambodia to United Nations very well United Nations United no not for okay អញ្ចឹងគឺអានេះ structure ហ្មងតំណាងអានេះគេថាប្រចាំនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាថាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកតំណាងប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហជីវជាតិអញ្ចឹងណាកណា So that's a very interesting it gets into grammar the purpose of this but to the United Nations is correct for right because you represent Cambodia to that organization right not for them that's what I'm trying to explain because just grammatical it's not really easy because sometimes we you know we don't know how to write it correctly you know misuse it's not logical it's perfect the way it's right Cambodia to the United Nations right ចឹងឲ្យគុណចាំដូចថាអ្នកតំណាងប្រទេសអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាថាម៉េច representative of United States of America to Cambodia អញ្ចឹង right Philip is the same way right អញ្ចឹងមើលថាអ្នកតំណាងប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហជីវជាតិឬក៏យើងដាក់អីផ្សេងក៏បានបើយើងចេះ structure មិនអញ្ចឹងតែគាត់ថា to នេះតើមិន for ឬក៏ in ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថាយើងថាអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ the representative of United of America to Cambodia អញ្ចឹងណាកណាចំកណានិយាយរឿងអីហ្នឹង So I have an interesting question and it goes along with the philosophy of Buddhism. Right. The Buddha became enlightened as the Venerable Hak Sienghai explained very clearly. But there was something that is in his path to enlightenment which I am researching today
in Buddhism for Education of Cambodia, and I did actually conducted a survey, but I don't know the results yet, and we're working with Buddhism for Education of Cambodia. A key element or a key component to his path to enlightenment was meditation. He was guided initially, but on his own changed, as I understand the history, but the Venerable Hak Sienghai can make clear how the history goes. But the point that I want to bring up is for Buddhist monks, meditation, vipassana meditation, which is insight, in concentration, in calmness, is an important part of Buddhism. But how many Buddhist monks learn meditation in the primary school? How many learn in the secondary school? And how many Buddhist monks practice it as a Westerner would understand it, where you would be very kind of technical? I think there's a understanding that I need to go through, and I hope to do that in the next. Yeah. Maybe all those things, maybe we can answer another. But it's an interesting thought. Yeah. It's a very good question. Yeah. គាត់តេតួងនឹងការស្រាវជ្រាវដែលគាត់ស្រាវជ្រាវរបស់គាត់តេតួងនឹងពុទ្ធសាសនាអីចឹងហើយគាត់ចង់ដឹងថាដោយតែពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងចឹងមកដោយការធ្វើសមាធិអីព្រះអង្គមិនចឹងក្រុមដើមពោធិព្រឹកហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងវិខុទាំងសាមណេរអីចឹងតើបានបប្រតិបត្តិសមាធិកម្រិតណាដល់សាមណេរបានប្រហែលភាគរយវិខុបានប្រហែលភាគរយអីចឹង so I just clarify what you said to them because you want to know exactly how we practice, right? Like for novices, for monks to, My mind thinks like a Westerner, not like a Buddhist monk. So I'm learning what we call epistemology, which is the origin of knowledge. So the way you gain knowledge and the way I gain knowledge aren't necessarily the same. My mind works in a Western way and it gains knowledge maybe a little differently from your mind, which gains knowledge. And now I'm trying to learn, both. And how ពីគាត់ស្ដាប់យល់ទេស្ដាប់បានទាំងអស់ទេឬមិនដែរ And so you're រៀនស្ដាប់ដូចគាត់រៀនស្ដាប់ទៅ maybe something that I'm missing. Maybe I don't see it. Maybe you're doing it, but I only have a way of knowing it from a Western way of looking at it. គាត់ចង់និយាយរឿងតកតងថាការរៀនពុទ្ធសាសនាឬគុណក៏រៀនដូចគាត់ក៏រៀនប៉ុន្តែការគិតខុសគ្នាមិនដូចគ្នាទេផ្នែកគំនិតរបស់ប្រជាជនតាមប្រទេសតាមតំបន់ផ្សេងៗគ្នាទេគុណណាបែបអឺរ៉ុបគេយល់បែបផ្សេងទៅណាគេរៀនពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាប៉ុន្តែទំនោរការគិតគឺខុសគ្នាទំនោរគេឡទំនោរហើយខ្មែរយើងទំនោរខុសគ្នាទេគុណមិនចឹងឧទាហរណ៍ទេគាត់តែការទទួលទានទេគុណការទទួលទានណាมันខុសគ្នាបាត់ហើយខ្មែរយើងទទួលទានបែបខ្មែរមិនចឹងទេគុណណាតើតែមានបុកទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអីកាទៀវអីទៅទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអីចឹងបន្ថែមទៅវាឆ្ងាញ់អីចឹងទៅឬក៏បុកព្រឹកបុកអីស្លគោស្លប្រហើអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែទីគុណមើលទៅអឺរ៉ុបអីហ្នឹងទីគុណមានទៅមានបុក7បុកអីណាមានតែតាមហាងមានតែនេះតើទីគុណឆាតគុណឆាតគុណឆាតគុណឯណាមានចង់និយាយថាមាន hamburger មានអីចឹងណាឃើញខុសគ្នាក៏ការហូបមានមាត់ទំពាដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាទំនោរណាចង់និយាយថាការគិតហ្នឹងក៏ខុសគ្នាដែរទីគុណការស្ថិតអីក៏ខុសគ្នាដែរ Yeah okay Philip anything right Yeah no but it's epistemology. Okay, maybe. I'm sorry. That's okay. I just want them to see as well. So it's the origin of knowledge, right? Right. And that's what we're talking about, epistemology. Epistemology. Yeah? Epistemology. That means the origin of knowledge. So when you gain knowledge and I gain knowledge, maybe we have a different epistemological approach to understanding. Right. And so I learned so much about, I may have an idea, knowledge,
And the Venerable Hak Sienghai has knowledge, and now when I listen to him, if I listen to him profoundly, deeply, really listen to what he's telling me, I can learn another form of knowledge, which we may be thinking the same way, but it takes time to deeply listen to what he tells me. Because as a Westerner, I may think, oh no, I've got all the knowledge. He doesn't know what I know, but it's actually, it's very important, and that's where Buddhism can help. Come closer, because you can hear you. Yeah, sorry. And so I think this is a very, very, it's something that for me is really powerful. It's Buddhism is a very profound philosophy, and it takes a lot of time to understand. Yeah, thank you. Yeah. ហ្នឹងហើយដោយគាត់មានភាសាអញ្ចឹងគឺថាពុទ្ធសាសនា very profound you know profound បានតែមិនគាត់ profound ហ្នឹងគឺជ្រាបអានេះកណាចង់គាត់ okay profound បានតែជ្រាលជ្រៅដូចគាត់ឥឡូវកណាមកអុយមើលនេះសិនមុននឹងលុបយើងចង់ចេះច្រើនពេកចេះនៅផងចេះនេះផងខ្ញុំវិញឡើយBuddhist era ដូចគាត់ពុទ្ធសករាជពុទ្ធសករាជដូចគាត់សេពួរឲ្យចុចសឲ្យចុចហ្នឹងកុំឲ្យចុចតែមួយចុច2យើខ្លាំងទៅយកអ្នកសេខុសចុច2ពួរចុច1សចុច1ហ្នឹងហើយ2562ពុទ្ធសករាជរបស់យើងហើយ Buddhist era បើយើងស្មើតាម BC ដូចគាត់សុំរស់ BE ណា BE Buddhist era BE ណាដល់គ្រិស្តសករាជស្អីគេដូចគាត់ No not before Christ this Christ អានេះយើងហៅ Christ បាន Christ ណា Christ era នោះ CE នោះអានមែនអានគ្រីយើងអានអានេះ Jesus Christ Christ Philip this is correct pronounce it this one yeah Christ Christ era ហ្នឹងគឺ CE ដូចគុណអាហ្នឹងគឺប៉ុន្តែ BC ឬកណាធ្លាប់គាត់ហ្នឹង BC មួយទៀត BC ហ្នឹងគឺ before Christ ណា before Christ ពុទ្ធសាសនាយើងមិនមុនយើងដូចគុណ before Christ កណាអត់ដាច់ទេដូចគុណមើល before Christ ណា before Christ ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាមុនគ្រិស្តសករាជ BC ដូចគុណអានសភៅនេះសភៅយើងមកឃើញប្រមាណមុនគ្រិស្តសករាជណា563មុនគ្រិស្តសករាជនោះគឺមិនតែមាន Buddhist era ទេគឺ before Christ ដល់ពេលពុទ្ធសករាជគឺនេះពុទ្ធសករាជហ្នឹង Buddhist era BE ណាហើយគោអក្សរហ្នឹងចុច2អញ្ចឹងដោយអក្សរចុចគ្នា Jesus សំទោនេះ Christ era CE BC ហ្នឹងគឺ before Christ ទីគុណតន់ទេប៉ុណ្ណឹងទីគុណបើថាមិនតន់ចាំមើលម្ដងទៀតមើល live ម្ដងទៀតទីគុណក្រោយតន់ទេថនតន់ទេណាបងប្រុសស្គាល់ទេបើថាមិនទាន់លើកដៃអូសុំសួរឆ្លើយហើយញាតិញោមចង់បានសភៅនេះញ៉ា comment មកថាចង់បានកណានេះ origin of knowledge epistemology right Philip epistemology វាយផងនៅកន្លែងនេះលុបបោះគាត់ពេលកូនកណាក៏ទៅចេះពាក្យហ្នឹងណាកណាមិនដឹងថាប្រែថាខ្មែរថាម៉េចទេនេះ epistemology បានន័យថា the origin of knowledge បានន័យថាប្រភព where the knowledge originate ខ្មែរប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងណាដឹងដែរពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនិយាយថានេះជាប្រភពនៃចំណេះដឹងណាកន្លែងដែលយើងដែលចំណេះដឹងកើតមកណាគេហៅពាក្យហ្នឹងនេះបញ្យល់ណាគឺណាដែលគុណកណានិយាយពីរឿងពុទ្ធមួយម៉ាត់ពុទ្ធនេះគឺ what is Buddhism គឺណាពុទ្ធសាសនាណាពុទ្ធសាសនាណាយើងហៅ Buddhism ហើយមិញយើងអង់គ្លេសថា Buddhi បានន័យថាម៉េចទីគុណ awaken អីណាត្រាស់ដឹងភ្ញាក់លឹកអីចឹងណាពុទ្ធសាសនាគឺសាសនាព្រះពុទ្ធយើងនិយាយថាពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធដូចគុណពាក្យថាពុទ្ធៈហ្នឹងអត់មានបុគ្គលណាប្រើបានទេណាដូចគុណគណៈបញ្យល់ទេពុទ្ធៈហ្នឹងគឺក្រៅពីបុគ្គលត្រាស់ដឹងគឺមិនហៅថាព្រះពុទ្ធទេណាដូចគុណចុះសំបីតែព្រះអង្គមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងហៅថាអីពោធិសត្វមិនចឹងដូចគុណពោធិសត្វថ្វណាបុគ្គលដែលស្វែងរកនៅការត្រាស់ដឹងបំពេញនៅបារមីហៅថាព្រះពោធិសត្វសំបីកំណើតចុងក្រោយដែលព្រះអង្គកើតជាសទ្ធត្ថមិនចឹងគឺមកហៅតាំងពីបច្ចុប្បន្នប្រសូតមករហូតដល់35ព្រះវស្សាមុនការត្រាស់ដឹងក៏មិនហៅថាពុទ្ធដែរមិនចឹងទេគុណហៅថាសទ្ធត្ថតើមហាបុរសតើ
chẳng kia mình hao tha bột để bột cứ bột con là tra đăng là tra đăng đâu ấy tra đăng đâu sạch chặt thua nó nghe cái này bàn tay để con chẳng có bột thẹn nó cái này trong dây thợ bột thẹn nó cứ bờ maintain tới dừng trao đăng pi bột hộp bọc pi nó mình chẳng để con mau pi ấy để con để lấy nó mau pi ấy là phụ thẹn nó cứ tra đằng anh cái hạt root đó ban này thà thiệt root nó ăn lấy thà ăn lấy lo cái nào lâu không lời tới giờ root nó bây giờ phải thà bột hộp đôi rớt hình dáng đó rớt nó cứ sao nó thiệt root là element thiệt đấy này chẳng bột thẹn nó bờ dương nè cha lấy cứ bột thẹn hay năng ấy tạng chẳng nè và vậy tao chia bột thẹn năng bột con là tra đằng cái nè bột thẹn nó cứ đau đo bột thẹn mà mặt nó cứ đau chùm nè đằng prai nhà nhiên để tra đằng ở đây còn pan đây tạ phải trái nó cứ cho mó đầm bấy cầm lai sập hiu viện nó ơi khai tao chia bột con nó đây còn mình chẳng đây còn và bột thẹn mắt mình toàn tao chia mình đâu nè mình toàn này còn mình chẳng đây còn bột thẹn nó còn tao chia cá tra đằng mình chẳng tôi chia chùm nè đằng pan thế để còn bột tạ nó cứ ban đau đau mình nốt đó đã tra đằng chặt đằng cái hào thà bột thẹn đây còn nè ở cho bột này đây còn vô lớp này vô lấy cái này vô cọt đó tại đây vô chơi nó nghe đây còn pan này cái anh đã bột cho bà ngày bột xe mạch đây còn bột đây dân xe trên đó là này bột thẹn bà ngày bột là bột chẳng rồi cho môi tiết bột bột là bột thì con xe máy bột là này bột mà nó miền bột nó để con gió nó bột nó là miền con mê gì tràn khá bột môi tiết để con bịa cái này trên chế ta nó đầm bày ví dụ đây bột tầm nia ấy để con lập lư bịa thà bột tầm nia ấy cái nào bột tầm nia ấy để con gió cho mày đã bột tầm nia ấy cái nào trong ví dụ tí bột đầm bày cái prai cái gió bom nó dương tràn miền khá đây cứ tràn đào trong dây tha bột tầm nia nó cứ tầm nia bọ bột cứ thà chứ mấy này mình chẳng được còn ai bọn ông tròn tra đăng đâu tên đi nó nè mình chẳng được còn nó bị pon pram rồi năm môn nó hay mình một đăng nó sọc mai ấy này nè chẳng gì hay mình một tì mai yuan thay nè mình bọn nào một tì đào đăng mai yuan thay này nè để bọn tra đăng hay phần mến chạy được trong pi na để bọn ông đây bột tầm nia cả đâu tì mai tì này nè hay phần đây dướng miền pịa bột tầm nia chẳng nè cái này chẳng cái này phải vô tí giờ thật bịa này bột tùm nia mò pi ấy để quẩn nè tùm nia mò pi cá tì nâng ấy tì tao chưa tùm nia tì nè tì tao chưa tùm nia ban này thầm mấy cá tì tì lâu bịa thật tì nâng để con sorry Philip, okay, because I want them to understand the word Buddha and we explain some term in our Khmer because there are many terms that very similar to the word Buddha. Bột chẳng việc Khmer dương miền trán nó bột rồi dương xe máy bột thẹn cho nó bột tạ chẳng bột tôi chẳng thô anh chẳng mạo bây giờ lâu miền cái nông tôi sẽ nạp bọc Khmer dương về rừng bột tụm nì chẳng nè cái nào chăm mơ đi con tí cái nào bây giờ rừng chia co hay năng tia gì đó đi con cái nào khóc nia giống mày ấy chứ nè chẳng xua đi con phong hay cái nào tha thì bài khla phong bòi chạy khla phong cái nào đã lâu mấy chứ đào mòn lâu bây chỉ mấy phá đi con nè đầu tiên lâu cái nào trong gì bịa này sân bịa này tha bột tùm ni này tao và trầm trâu tam bịa chẳng đặt tê rồi có về trầm trâu con bạn để bọt na bộ bịa tha bộ bột bộ con là tra đăng mình chẳng đi con hay bộ bột mấy tờ tia vì trẻ đây con chừng lấy bột mấy bộ bột tờ tia bộ bịa thật tia để con vô bịa thật tia ta trầm trâu đấy té bịa thật tia nó tia chót đây gì ta tia chót đấy té bịa thật tia nó ta rương nó về bứt bộ con chẳng đấy té mấy tàu chẳng ở đây còn mình chở bộ bịa thật tia thì con đôi bịa hạ phụt nồi háo phụt gì con vô bịa phụt đấy phụt nồi háo cho nồi chiêng háo nó háo ấy còn
hào chiêng tao ấy phút nào hào phút ban đây ta phút để con bịa phút tạm mà mặt đấy phút tạm mà mắt ở đây phút tạm mà mắt pre tham mày đi con phút tạm này dễ ta phút tạm mình pre tham dễ nha cái tam cái này chấm được khó phút tạm pre tham dễ chẳng ban đâyเป็นdễ phút cái này nó cứ phút nó ban đây tham mày dễ có họ đó dễ bao pra cái nó phút nữa chẳng phải ta phút nào ấy phút nào phút nào hào nó hào ra nó là hào ra nó nằng phút nào hào chào nồi chiêng mà này tao mày chiêng nó thưa đang ở lòng ai lan chẳng tư nè chiêng lan chiêng một tôi chiêng ai mà đằng thải còn đấy na vấn đề ta cái việc bồ rồng bạc người thành chẳng vì ai bật trán mà cái gì nó phút nào hao cho nói chiêng chẳng biết thà phút biết thà tì nứng chẳng mày tới để con bật bọc cọt ba lo trầm trâu men tem rồi phía rồi chẳng mày đây nè để con biết thà tì nó mình đang là mình trâu rồi phía rồi để chôn cao về trâu hình sôi ấy chẳng mình cho để con hình sôi nhưng trâu chẳng tao nè trong bộ tầm ní cho bạn ấy thà bộ nè tì vì mình đai bộ na từ tì na vì mình đai miên bộ từ tì chẳng bàn thà na để con pe khắc cái chọ caอย่างmấy đầm bay oi nè đaiอุทานนสกมายังcho thật là nè căn bộ Phậtศาสนามันจังเลยก่อนนะnè căn Phậtศาสนาชื่อเจ้าเลือ Phậtศาสนาoiแต่โยไอโมโย Phậtศาสนาเจ้าไตรมกcái chưa ba ra đi conมันจังban nè bao khlaโย Phậtศาสนานั่งเจ้าไตรมกđi conอาตมาอาตมาบอสดจังเต้าเมียนนะđi conมันจังđi conนะเฮ้ยเมียนมาตัวเมียคลากันđi conเคยนะดาวกระดาษđi conเมียน่ะจอปลอมคลาเดินบันบาดคอนะđi con vô ai màuจังvậyทำไมđi conจังvậyแจ๊พี่พนักกำนัดนะcái vô để thầy dương chưa chịu Phậtศาสนาhỏi đànจังเต้าดำใบอ้อยกำนัดเกนะอ้อยตัวสนะบอกเกนะเมียนกาตัวสกอชราวนเมียนกาจับอารมณ์เลื่อนอุทธากาตีจ้ะตีบอกเกตามเป็ดอุทธาปดตรงนี้ขมายยังเมียนชรานกระนำดังไอ้คลาได้ปันน่ะดูท่าไอ้เก๋เราเรื่องเยี่ยเปียสามมันเหรอเมียนเตะอัดมนุษย์เนื้อเมียนเพลอัดมนุษย์ดาวที่ท่าปดตรงนี้ปดตรงนี้ยังไงเมียนเตะอัดมนุษย์เนื้อเมียนเพลอัดมนุษย์ดาวนู้ยังลองกัดได้ปดตรงนี้เตะเขาได้ตั้งไปสมัยขมายกับหอมไอ้นู้เมื่อจังเมนเต้าจังอัดเต้าหน้าได้ก้นเนื้อจังได้ก้นน่ะเดินจังเต้าดังแต่การตีบอกป้องชื่อไอ้จังเต้าจังบางขณะจองเพียท่าเปียท่าปดตรงนี้นี่การตีบอกปดเบี่ยมเต้าดังท่าเนี่ยได้สเสแบบนึงเนี่ยได้เรียบเรียงเมียนชราเนี่ยเด็กคนเมียนจะแบบคาบจีไอที่เรามันดังท่าการสเสบอกก้อนชมตาปดหรือจะไม่เนี่ยจังนี่คนเนี่ยจนการชมตาปดนะเนี่ยสเสนึงก็หาท่าการตีบอกตาปดนะเด็กคนเยอะเลยตานึงเนี่ยสเสนึงชมตาปดจังก็ท่าปดตุ่มนี้เราบอกลูกตาปดเยอะนะก็น่ะเซ่ยังไอ้จังจนการมนุษย์ชั่วโมงโดยขี้นี้นะมันจะให้ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงปดมันจะติดในสระแม่เราเนี่ยมันชั่วโมงปดมันชั่วโมงปดมันจะติดใช่มันจังได้ก่อนนะในสระแม่เราเนี่ยก็น่าก็ตายจังเรานี่นะก็มันชั่วโมงแต่ปดนั่นไงมันจะติดจนการดูท่อโยมชั่วโมงปดนั่งกอดเล็กโคลสไอ้มวยเต้าน่ะก็เป็นเอกสารวัตถุปดนั่นไงไอ้จังก็อันนั้นเด็กเนี่ยได้ปั้นแต่กันนะเหตุไอ้กันนะเยี่ยจังคือจังเยี่ยท่ายังยอลจังยังยอลจังแมนกาตีบอกปดเต้ปดอะไรจะตีเต้ปั้นแต่เด็กคนมีเรื่องในขนมไตรบิดคือเตะตองแต่นั้นไทยกี้เด็กคนเชียกรจังมากันนะไปยอลติเพียกรนังเปียท่าตุ่มนี่น่ะมวยเพียกอดิคนเพียกอก็น่ะเพียกออันนี้ยังเรียนทั้งน่ะยังเรียนจังดิคนเล่ฟ้องขมายฟ้องไปโยนจังไงดิคนทำมันดิคนจังแต่เล่จำดีสันดูเพียกอน่ะเพียกอให้มวยติดตุ่มนี้นึกก็ปีทัดตีนึกมันจะมาได้ปันแต่เพียกอคือแปรเมียนกาเพียกอดิคนนะปุกดัดตีแต่ไอ้นั่นคือโดยฉะนั้นแกหาท่าปุกไอ้กี้เด็กคนเปรียมปลอหัดนะเปรียมโดยปองได้ประสบมามันเปรียมมันเนี่ยเด็กคนเปรียมผมมวยกับผมใบ
បំបីអ្នកchứ còn tháo ấyបំបីnàoបំបីអ្នកមានព្រាមអ្នកđấy អាញាគាត់ញ៉ាដែលលើកដៃទៅមួយហ្នឹងគឺគាត់ទាយណាគាត់ទៅទាយប៉ុន្តែគាត់ទាយហ្នឹងគាត់ច្បាស់លក្ខណៈគាត់ថាទាយទៅមួយទៀតកណាគាត់ព្រាមផ្សេងមិនទេគុណណែអានេះសកណាវាស្អាតពេកបាទព្រាមចាទេគុណព្រាមណាព្រាមតាមពិតបានព្រាមណៈដល់អញ្ចឹងទៅគេហៅព្រាមវាត្រូវតែណតទនឃាតសម្រាប់ចោលហើយមិនចឹងយើងសរសេរគឺយើងត្រូវតែសម្រាប់ចោលទនឃាតនេះទនឃាតអញ្ចឹងព្រាមប៉ុន្តែមានពាក្យមួយទៀតព្រាមបរោហិតដែលគុណធ្លាប់លើពាក្យបរោហិតទេចាំកណាបញ្យល់នេះហើយមកដល់នេះព្រាមបរោហិតព្រាមបរោហិតព្រាមហ្នឹងយើងយល់ពាក្យព្រាមម្នាក់ដែលជឿជាក់លើសាសនាព្រហ្មហើយព្រាមពួកព្រាមនេះគាត់ណាពីវេទទាំង3ដូចមិនសមយើងនិយាយថាពីវេទទាំង3នេះមានអីខ្លះហ្នឹងមានសាមវេទរកវេទហើយនឹងរជុវេទអីហ្នឹងណាហ្នឹងគឺពួកព្រាមដែលចេះត្រៃវេទបរោហិតដែលគុណធ្លាប់យល់ពាក្យបរោហិតនេះទេព្រាមបរោហិតពាក្យហ្នឹងគេអត់សូវប្រើខុសគ្នាណាដែលគុណព្រាមបរោហិតសម្ដៅដល់ព្រាមដែលបរោហិតដែលគុណធ្លាប់លឺទេពីមុនមកមានអង្គណាឥឡូវអរេធ្លាប់លឺប៉ុន្តែអង្គណាធ្លាប់យល់ពាក្យបរោហិតទេធ្លាប់លឺអត់ពាក្យបរោហិតធ្លាប់លឺប៉ុន្តែយល់អត់ពាក្យហ្នឹងមកពាក្យថាណាធ្វើការនៅព្រះរាជវាំងត្រូវហើយប៉ុន្តែមកពាក្យបុរីទេគុណបុរីហើយនឹងហិតៈនេះឥឡូវហិតៈនេះប្រែថាម៉េចទេគុណហិតៈនេះប្រែថាហិត very good ឥឡូវតើដូចគ្នាតើត្រូវហើយបុរីហិតនេះដល់កហ្មងចឹងរៀនបល័យយូរទៅលេខខ្មែរបល័យហិតៈនឹងប្រែថាម៉េចហិតអេត្រូវតើហិតត្រង់ហិតចឹងហើយហិតហ្នឹងហើយហិតហិតៈដែលគុណប្រែថាប្រយោជន៍មិនចឹងឧទាហរណ៍ដូចគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមាន3មិនចឹងគេហៅមានបញ្ញាគុណវិសុទ្ធិគុណនិងករណាគុណប៉ុន្តែក្នុងនោះបែងចែកជា2គឺមានអត្តហិតៈប្រយោជន៍ហើយនិងបរហិតៈប្រយោជន៍ដូចគុណបានន័យថាម៉េចប្រយោជន៍អត្តហិតៈប្រយោជន៍បានន័យថាប្រយោជន៍អត្តៈមិនខ្លួនអត្តាអាត្មាហ្នឹងអត្តៈនឹងមិនខ្លួនហិតៈនឹងប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះអង្គអត្តហិតៈអញ្ចឹងយល់ពាក្យថាហិតៈមែនទេគុណអញ្ចឹងដូចពាក្យអីគេពហុចនៈហិតាយៈពហុចនៈសុខាយៈដើម្បីជន់ច្រើនដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ជន់ច្រើនដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ជន់ច្រើនណាផ្សព្វផ្សាយសាសនាដូចគុណចាំចេះយល់ផងណាកំឡុតដូចគុណហ្នឹងអាទូណាអញ្ចឹងកណាចង់វេកញែកអញ្ចឹងហិតៈហ្នឹងគឺបានន័យថាប្រយោជន៍មិនអញ្ចឹងដូចគុណព្រាមដែលធ្វើបុរីឲ្យចម្រើនធ្វើប្រយោជន៍ហ្នឹងនេះបរោហិតនេះចង់និយាយថាព្រាមមនុស្សដែលធ្វើបុរីនឹងអាចថានគរបានទេគុណបុរីប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនគេហៅថាបរោហិតណាព្រាមបរោហិតណាយល់ទេគុណណាព្រាមបរោហិតអញ្ចឹងហើយគឺព្រាមដែលធ្វើកិច្ចការងារទំនុកបំរុងដល់ប្រទេសដល់បុរីឲ្យរីកចម្រើនឲ្យមានប្រយោជន៍ណាហៅថាបរោហិតបើអ្នកមិនធ្វើឲ្យរីកចម្រើនគេហៅបរោដឹងស្អីទេបរោឲ្យក៏បរោឲ្យđóបរោហិតដែលហិតនេះពីគុណហិតក្លិនប្រោខោឥឡូវយល់ដូចគុណយល់ពាក្យបរោហិតនេះហើយឥឡូវកណាបញ្យល់ទៅរឿងពាក្យថាជាកពួកព្រាមគឺទាដូចគុណរឿងទារឿងអីនេះបើទាស្មានគឺទាថាវាអាចខុសប៉ុន្តែបើទាលក្ខណៈច្បាស់លាស់មែនទែនមនុស្សមានលក្ខណៈទេគុណដោយគុណដោយបាតដៃទេកណាមិនអោយដូចគុណជឿបាតដៃទេប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏យើងគួរពិចារណាដែរគឺយើងនិយាយរឿងកម្មផលក៏ដូចគ្នាដែរដូចគុណមនុស្សយើងមានវាសនាដូចគុណភពសំណាងអីចឹងនេះគុណមើលបាតដៃខុសគ្នាណាបាតដៃគុណខុសគ្នាពីបាតដៃកណាកញ្ចៅដៃដូចគុណគឺខុសគ្នាពីកញ្ចៅដៃកណាមិនអញ្ចឹងគេឲ្យពាក់កញ្ចៅដៃអីទេដូចគុណពាក់កញ្ចៅដៃដើម្បីអីដើម្បីថាបោះដូចគុណហ្មងណាមិនអញ្ចឹងហើយទោះដូចគុណមកពីណាក៏មិនអាចគេហៅថាបន្លំកញ្ចៅដៃអីដែរមិនអញ្ចឹងដូចគុណគឺមនុស្សមានការចែងមកអញ្ចឹងបើយើងហៅថាកម្មលិខិតមកអញ្ចឹងណាគាត់កម្មលិខិតរបស់យើងមិនមែនព្រំលិខិតទេព្រំលិខិតគឺព្រះព្រំជាអ្នកកំណត់ប្រេងវាសនាឲ្យប៉ុន្តែកម្មលិខិតហ្នឹងគឺយើងអ្នកធ្វើសាងខ្លួនឯងនឹងឯងវាចែងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះបើគេច្បាស់គេអាចមើលដឹងដៃយ៉ាងម៉េចដោយដៃកណានេះគេញោមទៅដល់អាមេរិកគេថាដូចគុណដៃនេះលែងមានគូសកលល្អ
นี่เกิดเมื่อเจอนี่คือทำพอดกูแบบการพิมพ์ไพ่การเปียอยู่มาไพ่นั่นคือเมียนนี่คือเมียนแบบไอ้ทำนี่กูเย่ตามเป็ดเย่ตามเย่หมกมอมเนี่ยเย่หมกมอมก็เย่จังเกิดเมื่อกันแน่เนี่ยต่อเป็นมอนี่ออบาร์เฮดิคนอู้จอบบาร์เฮนั่งไงออได้จอบให้ฟังบัวเราบ่นั่งไงอันนี้กี่ท่ากี่ตีกี่เมื่อน่ะดิคนนั่งวิไอเต้าคลาคอคลาปันเตเปียทับเชียกอนั่นคือยังไม่ต่อดิคนคือบ้ามรอยพิรอยเป็ดนะคือจังแบบปดตุ่มนี้คือมันเต้าปลาปดตุ่มนี้คือปลาท่าประปดตรองเชียกอน่ะดิคนประปดตรองเชียกอนักกำปราปดตุ่มนี้คือปดตรองเพียกอนั่นคืออังเคยพอปราชญาเงียนบอกอังในคนเมื่อปีมวนกระดังมันจังปัจจุบันกระดังอนาคตกระดังปราชญาเงียนบอกอังเหรอจังบันแต่ในขนมปดศาสนาในคนในขนมปดศาสนาในคนชอบจำเรื่องประบาทอะไรกี่ very good ประบาท%ที่ก่อซ่อหรอได้สุบันในเม็ดเคยประมาณประกาดอกผมมวยประกาน่ะดอกผมมวยประกาละอ้อน่ะในคนโยดอกผมมวยประกาในตัวเตสนารอลไงตรงในคนกรองสังคมรอลไงได้บาท%ที่ก่อซ่อเอาตรองสุบันในเม็ดนะตรองสุบันในเม็ดเคยแฮดดอกผมมวยประกาน่ะในคนให้ตัวตู้เปรี้ยอังตรงเพียกอในคนนะเพียกอกันนะอาจารย์ต้องอ้อดอกผมมวยในคนเคยในกรองใบดอกเลยแมนดอกผมมวยหาผมมวยกันนะในคนจำตัวเบอร์มือหาผมมวยใบดอกเบอร์หาผมมวยจำมือเต้าบาท%ในที่ก่อซ่อแล้วปัญหาการเลิกมอคลาดิเลิกมอคลาโดยบาท%ในที่ก่อซ่อโลตรองสุบันในเม็ดเคยทำไมเด็กคนเคยโกสปรีจ้ะมอปีเตอร์ถึงบุญเตอร์เมียนมาในคนเตอร์ทอมบุญเตอร์โต๊ดเตอร์ถึงอ้อแมนเตอร์ถึงอ้อดอบเด็กคนดอบน่ะเตอร์ทอมบุญเตอร์อนุเตอร์ผมไปอนุเตอร์ผมมวยมันจะในคนน่ะผมไปให้เลือคลองกรอมพ้องดอบเนี่ยยังโกสปรียังเมาปีเตอร์จังบัวนะในคนทอมเมาทำมาจวลគ្នាจังนะได้ยังการะท่านจวลគ្នាหรือทำมาบกគ្នាมาไอ้គ្នាเนี่ยนั่นในคนปันแต่เดี๋ยวไปหมดดาวเลยโกสปรีนั่นนั่นเป็นเรื่องไอ้จ้ะนั่นโดยอัดเมียนหลอกគ្នាอัดเมียนโดยท่าสมได้ยังการะปีบอลสมดาวมาทำมาดับบกគ្នាงอบนานไหนน่ะปันมาดาวจุกนี้ถึงดักนั่นเพลย์เอาลิงประปดพออังตรองเพียกอแต่เลือแฮดนี้ให้เด็กคนแฮดนี้นะถ้าอนาคตเตอร์มันเป็นเพียกอแต่โนนดีแล้วนะคือพิภพโลกในเต็มดองนะอนาคตเตอร์ยังไม่เด็กคนอากาศเทียดแปรปรวนเลยคนไม่ใช่มานะจังอากาศเทียดแปรปรวนยังไม่เด็กคนเรื่องไงนี่คือ how climate change พบโลกปงได้โปรยบรมเรื่อง climate change นะตามเป็นมโนยังกลัวภัยคลายได้เด็กคนแผ่นได้ให้น้องตะก้อแผ่นได้แต่เจียงหรือตะก้อจานเจียงสมดจานเจียงได้คนกันนะไอ้เบาดาวแผ่นได้กันคลังดาวคลังโตดาวคลังโตลีตะก้อนะได้คนน่ะได้ได้คนเจียนฮอเตาปฏิเตาทวิปรอบทวิปไอ้ได้คนมือจีนเลยแต่สมดเลยสมดเอาไอ้เลี้ยดาวนึงดาวนาดาวไหนดิโดยจนฮอมาเลเซียแล้วนึงตัวดาวนาดาวไหนนั่งไงจังเคยสมดจังเบาดาวคลังให้หรือลีตะก้อได้คนเล็กพบแผ่นใดนี้นะให้เราจังเย่เรื่องโดยจะเพลียงโกไอ้ได้คนเปคลาโดยมันไงนี่กระดาวอัดขึ้นเพลียงแต่เป็นเพลียงยุบตีเองจังเต้เปคลาโดยชอบชุกชอบไอ้โรคก้อนทั้งเพลียงได้คนโดยทำในบรรทุกในไอ้จังไม่เจียสัญญาทำไมในบรรทุกในไอ้ชอบบอกชอบไอ้เจียสัญญาการเพลียงมันจังปันเต้เปคลาอัดเพลียงจังมาในทำไมอาการเทียดแปรปรวนการเทียดแปรปรวนจังโดยมหาสุบันจังได้นะดีก่อนมหาสุบันคือเคยสัตว์โกสุเพียเมานะหมดทานรูนรัวโจลเนี้ยปันแต่วิอัดโจลเนี่ยสอนะเวรุโดยท่าอาการเทียบเวรุแต่เพลียงนะปันเคยเพลียงไอ้สอนะนั่งมหาสุบันตีมวยให้มหาสุบันตีปีดีก่อนเคยยังไม่เคยดำเชอดอแต่มหัดน่าเจนเพลย์เจนกาบัดเจนเพลย์เจนกาคือปองเพียกอยังไม่เปิดปดปองเพียกอท่ากายโยเคยโยซอบระบมหาบอปิดบานในท่าระบบาท%ในตีก่อซ้อแล้วนะขณะเคยจังอนาคตเตอร์คือทำมนุษย์ปูปิ้งแต่ด้อยกี่แหล่ตอนหายจานมันจังในคนเรื่องรองไงนี่จังน่ะให้ตอนบานปิ้งวีท้องเปคลาประสดโกนบัดน่ะจนข้านั่งไงตอนดังไอ้ฟ้องเวียนโกนเวียนไอ้บัดจังยี่ทำไม่โดยจะดำเชิญนึกดอกบานมาฮัด
lên khơi trên ca trên play bạt nè cái này đo máu ấy trong chẳng bạn để con chả mục chú nè nè play mình con chơi sải mình chơi cho hòm gì cho hai bên prap lực cao chơi để con đo mong lực đại chứ nè đo mong lực đại hơi cái nào tam pet tiếng tuột máu cái nào đần lư chứ con cái này trong dây bơm hạt sập bẩn ấy tệ tuôn nó put tụm ni ấy ó này còn chơi chấm nét đăng đầm bầy sọp xài nè tỏ sát tương lai trong puang đây đó là hai nơi xịt đây tô xôm ao tục từ đây đó là hai nơi pay xôm ao chia sát bát pay từ hai nơi xịt đây sau xôm ao chia sát bát xịt đây sau từ nè bà con chả sai riêng tiết Philip, sorry, I talk a lot in our language. Sẽ sai nhận vô mà play mưa máu mà còn trên về đâu. Trong video là rừng sập banh rừng ấy nó. Ai cả na con trai nhận nhôm trong ban sập phơ để mà bền ai comment mới cho mà lại tóm tụi mình. Lại tóm nhà chụp PDF áo ấy. Alright, Philip. Thank you. Yeah. You want to say something to our fan? Yeah, you can do it if you want. Good night, teacher. Yeah. Good night. Good night, and thank you for joining us. See you tomorrow night. Right? Yeah. Same time, same place. Same time, same place. Good night. Very nice, huh?